Tipramotha YTF TWF Belai samong gaham khai dong o samong gaham जों बोसोराव आगमा खालामनाय जों थानजानि बिसिंथिनो जोंनि जे मानथाय सप्ताह जों माखौ बुनाय जों जतन साइमानो 60 बोसोर 70 बोसोरावनो गोबां मा विभिन्न पलिटिकल पार्टीआव तांगा जों थंगै टुकरा है जों थांगा बेयाव जों तिप्रामथा सिनि बुबाग्रा जों 19 दफा जों थानजा होनै अंखमा जाग्रा जों एडिसिव हिस्टोरी खायगा 3 मास दिबिसो जों गभर्नमेंट फन खै फुनका सिनि बुबाग्रा बोतामा बोरियां बोमो बो कलय जीवन खायगा जों थानजा जों 19 दफा थानजानि जों जिन बुबाग्रा बार साव बेयाव गोबां राजनीति दल दङ जों सेगाना नायो जों सेगानागा दंनि फायदा आबागै बसकां सुजामा नासिनै जिनि बसकां साबो जिनि बुबाग्रा देबरा करे याग्रा करे सुजा जिनि बुबाग्रा जे नासिमो गेदा टिप्राले जों गेदा टिप्राले सामनो जों बसकां मा लाय दांते बुंजों टिप्रामथा सिंगर पार्टीया टिप्रामथा के बनि माते फौजना बगै फाया जिनि बुबाग्रा के बनि मानताय सेगा बगै फाया जिनि बुबाग्रानि गोबां मा दङ बसुदु जिन टिप्रासा दफानो गोमानाय दंमानि जिनि हा गोमानाय दंमानि अमदा रखा खायमानो जिनि 19 दफानो जों थानजा खाय जिनि हा जिन टिप्रानो जों सेब खायमानो जिन अमदा सिगमो गोबां बर साबायनाय फियाबो केबने को खराना करे जों थानजानि बिसिंथै जिनि बुबाग्रा लगे जों माहिनाय और जों प्रेसिडेंट माने सेक्रेटारि माने आबो जिन नासिगमुया जे नासिगमु गायसनो आमदा ग्रेटा टिप्राले बिसिंथै जिनि जे बसकानि जिनि मानथाय जिन टिप्रासनो जों थानजागा मातलानाय गोबां बर को साबायनाय जिनि बागै बिनिको खराना जरा करे जिनि जे हानि मालिक जों साबनि हा दं जों जिनि बुबाग्रा हाव दङ जों जिनि हानि मालिकनो जों बिसास बाखायनाय पुथुमा दंनायसों जिनि हानि मालिक जों थगना बगै फाया जिनि हानि मालिक नंनि माने संगे सेंना बगै फाया जिन टिप्रासानो थानजा खाजामानो जिनि जे गोमाय दंमानि जों गोमाय दंमानि दिनि जों थाङै दंमानि आबो जों रखा देखायमानो आ रखा खायना बगै गायसेनो दिमान आबो ग्रेटा टिप्रालेण्ड जों आगे टिप्रालेण्ड जों कम्प्रोमाइज जीवन खाया आसि আমরা গ্রেটা ত্রিপলাইন জীবনে কম্প্রোমাইজ করব না তাই আমরা একসাথে চলতে হবে থানজানি বিশিংথैनो जों অম্মানাय তুবিমানাय गोबां ওয়ান লাস্ট ফাইট যে মহারাষ্ট্র সাউ যিনি বুবাগ্রা সাউ লাস্ট ফাইট কেন এই লাস্ট ফাইট আমরা এখানে এমএলএ হতে আসেনি আমরা এখানে মিনিস্টার হতে আসেনি আমরা শুধু একটাই লক্ষ্য সেই লক্ষ্য হচ্ছে গ্রেটা টিপ্রালেণ্ড 19 দফাকে একসঙ্গে নিয়ে চলতে হবে 19 দফাকে নিয়ে আমাদের ত্রিপ্রাবাসীদেরকে বাঁচাতে হবে আমাদের বুবাগ্রার নেতৃত্বে তাই আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি কথা দিয়ে যাব আপনারা যে থানজা হন 2023 এ রেকর্ড হবে হিস্টোরি হবে আর আমাদের যে ডিমান্ড যে মেইন ইস্যুকে আনবে সেই গ্রেটা টিপ্রালেণ্ড একজন লিডার একজন নেতাই আমাদেরকে এনে দিতে পারবে সে হচ্ছে আমাদের বুবাগ্রা কারণে যিনি টিপ্রাসানি হামরাইবাকে কেউ খাইমিয়া 70 বছর দংলাই থাকলে 70 বছর মুখা গোজা ফাইজা গ্রান ফাইজা কর্ম ফাইজা তামন খাবা কোনো করে সেই সিপিএম ডিমান্ড দাও জিএমপি ডিমান্ড দাও যে টিপ্রাসানি মাথা বাদে মংসা ডিমান্ড করে বিজেপি দাও ডিমান্ড দাও কোন ডিমান্ড করে सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास তাম মাথা মিসকল দিলেই চাকরি কেউ পেয়েছেন কর্পোরেট এরিয়া মিসকল দিয়ে কেউ চাকরি পেয়েছেন এই 3.5 বছরে পেয়েছেন পাননি তো রেগা বেড়েছে বাটা বেড়েছে কিছু হবে না খালি জুমলা আর জুমলা কিন্তু আমাদের বুবাগ্রা সেই এমন ব্যক্তি সে আমাদেরকে ঠকাতে আসেননি जों थगायना बगै फायाबो जिनि मानसिजों जों तामके जिन टिप्रासा सेब थाइमान जों आबिगेस मा थानाय बोसकां 2023 निर्वाचन थांनाय निर्वाचन फायनाय फेबा जों तां लास्ट फाइट खनसे सा गोमा बरसाव ए एमएलए ना बगै लास्ट फाइट मिनिस्टार ना बगै लास्ट फाइट पॉलिटिकल बगै लास्ट फाइट जों लास्ट फाइट तांनि मा होन 2026 डिलिमिटेशन होनाय
Tiprasa pusat tonggo, bang borak pusat tonggo, goni janai, apro tamunai, sini borak kom kata munai, nini demand dari sokte besar, komedi janai, nunggu tamu sakit dari besar man komani 31%, amon komedi janai, apro sini tang tongai, sini bidan coba sih, komedi janai, tamu se pista pun tonglah, nunggu tamu sakit, 31% nih tongo, amon mau tonglah, apro sini tamu munai, usai আমাদের কি হবে? তাই আমরা বলছি থামচা হবে আমাদের যে মেন ডিমান্ড আমাদের 19 দফাকে বাঁচানোর যে মেন ডিমান্ড একটাই তা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের ভোটারের নেতৃত্বে সে আমরা আনবো শুধু আমি আপনাদের আশীর্বাদ চাই আপনাদের থামচা চাই আপনাদের থামচা হবেন না থামচা তো আপনারা আমাদের এবং সালিয়া বুবাগার নদীমা দংনাই আমাদের বুবাগাকে বিশ্বাস করতে হবে পুইতমা দংনাই বুবাগ আমি আগেও বলেছি বুবাগরা আমাদের ঠকাতে আসেননি চিনি যে মা থাইনা ভাইয়া বিনি বদংমায় বিনি বসাবে বিনি কাম প্রয়োজন দংবা বিনি কাম দংছে বিনি কাম অভাব দং কোন অভাব করে শুধু ফাইমেন একটা না কারণ চিনি ত্রিপুরা সানো মোথাঙে জামানো চিনি ত্রিপুরা সানো ফিউচার লান্দা মানো যেন থাঙে দংকান ননি পোশাক পথেই দङ অর্থাৎ নগরা জায়গা দङ আপনার ছেলে আছে মেয়ে আছে ওনাদের ফিউচার ভাবে তো ভাবতে হবে তো না আমরা তো অলমোস্ট হাফ অফ দ্য লাইফ লামা করোনা করে থামচা রাস্তা একটাই হবে একটাই মিশন হবে তা হচ্ছে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড বুবাগরা নেতৃত্বে আমরা আনবো এই পিছন রেখে বুবাগরা ইলেকশন TWF YTF তিরমথা হামবাই